खबर हुगली से है। ऑनलाइन ठगी के मामले में एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नौहाटी थाने की पुलिस और रिसड़ा थाने की पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर रिसड़ा निवासी अभियुक्त सुरजीत कुंडू को कल उसके घर से गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अभियुक्त सुरजीत एक वेबसाइट खोलकर अलग अलग मंदिर और ट्रस्टों का नाम लेकर लोगों को ठगता था, जैसे नौहाटी की बड़ो माँ, दक्षिणेश्वर काली मंदिर, महेश जगन्नाथ तारापीठ जैसे मंदिरों में पूजा दिलाने के नाम पर ऑनलाइन बुकिंग किया करता था और इसके भनक ना ही किसी मंदिर और ना ही किसी ट्रस्ट को थी। किसी भी मंदिर या ट्रस्ट की ओर से उसे इस प्रकार का कोई अथॉरिटी भी नहीं मिली थी। 2019 से लगातार वह लोगों को बेवकूफ बनाता रहा था। पर्दाफाश तब हुआ जब विदेश से एक बड़ो माँ का भक्त ने वेबसाइट देखने के बाद मंदिर ट्रस्ट से संपर्क किया तो ट्रस्ट के सदस्यों ने धोखाधड़ी को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया और 1000 रुपया देकर पूजा के लिए बुकिंग की। फिर उन्होंने नौहाटी और रिसड़ा की पुलिस से शिकायत की और उत्तर 24 परगना की पुलिस और रिसड़ा पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर आरोपी को रिसड़ा स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त सुरजीत के पास से कई अलग अलग बैंकों के खाते, चेकबुक, एटीएम कार्ड और लैपटॉप भी पुलिस ने बरामद किया है। मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि आरोपी के बैंक डिटेल्स खंगाले जाएंगे। कब और कहां से कितने कितने पैसे इसके बैंक अकाउंट में आए हैं, फिलहाल पूछताछ जारी है। খুলে পুজো নেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা মানুষের থেকে নিয়ে প্রতারণা করছিল, কি বলবেন? দেখুন, ব্যাপারটা হলে ওনাকে আমি চিনতাম এবং উনি যে কি করছেন, দেখুন একটা মানুষ তার ব্যক্তিগত জীবনে কোনভাবে কি করছে, আর বিশেষ করে এখন এই গ্যাজেটের যুগে মোবাইল, তার সঙ্গে টুইটার, তারপরে আপনার ফেসবুক, যত আধুনিক সিস্টেম আসছে, মানুষ কে কি করে বোঝাই মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ আগে লোক ফ্যাক্টরিতে বেরোতো, অফিসে যেত, এখন সব চাকরি বাকরিও অনলাইনে হয়ে গেছে। ঘরে বসে কে কিভাবে কি করছে এটা কিন্তু আপনি কোনোভাবেই বুঝতে পারবেন না, কারণ টোটালটাই অনলাইন সিস্টেমে যেভাবে হচ্ছে। ঘরে বসেই আপনি পেমেন্ট অনলাইনে করছেন, পেমেন্ট রিসিভ করছেন অনলাইনে। আপনি কোনো ধরুন লজিস্টিক সাপোর্ট নেবেন, কোনো কোম্পানিকে মালের অর্ডার দেবেন, সেখানে মালের অর্ডার দিলেন, সে আপনি অ্যাড্রেস দেওয়া অনুযায়ী সেই লোকটাকে পাঠিয়ে দিচ্ছে, সব ডিজিটাল ট্রান্সফার হচ্ছে। একটা অদ্ভুত টাইপের যে জগৎ আর কি এখন, তারই সুযোগ নিয়ে হয়তো বেশ কিছু মানুষ এই ধরনের, আমি মনে করি সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর কাজ করছেন, যেটা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয় এবং কোনো সভ্য সমাজ কেউ এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিকে সমর্থন করবে না। একে তো আপনি চেনেন অনেক দিন ধরে, কিরকম মানুষ? দেখুন, আমি আপনাকে আবার বললাম, আপনি উপর থেকে একটা লোককে কোনোভাবেই জাজ করতে পারবেন না। মানে আগেকার দিনের লোক হলে কি হবে, লরিতে করে জিনিস এলো, নামলো, আপনার দোকান আছে, দোকানে দেখতে পাচ্ছি কি বিক্রি হচ্ছে। এখন একটা এমন অদ্ভুত সাইবার মানে ক্রাইম এবং সাইবার জগৎ তৈরি হয়েছে, ডিজিটাল জগৎ। কে কোথায় ঘরে বসে খালি ফোন চালাচালি করে সে কিন্তু তার অপরাধ সংগঠিত করছে। অতএব এটা কিন্তু বোঝা মানে শিবেরও অসাধ্য কাজ বলে আমার মনে হয়। আপনার নাম? আমি হর্ষপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।